سلام تعنا عليكم يوعلكم زخبركم تملكتنا نعلت حموس نساعة 6 فرنس مرزنا يوم زيناتات حزنا قاربنا لنا زيناتات بمقرب أنا الوام قبركدان بسم الله سمي استوديو تلفزيون تقراي مساخم كنت أنا هنا سنة مكتال መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝቆጻጸረን 81 ወረዳታት ልዕሊ 63,000 ተማሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ናብ ብሄራዊ ፈተና ከም ዝቐረቡ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ገሊጹ ኣመራርሓ ቢሮ ትምህርትን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ኣብ ከተማ መቐለ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ኣጀሚሮም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2018 ዓመተ ምህረት ሎማዓንቲ ኣመራርሓ ቢሮ ትምህርትን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ቅሳነትን ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ኣባ ገብረ ሚካኤልን ተጀሚሩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሎም ዓመት ኣብ 81 ወረዳታት ልዕሊ 63,000 ተማሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ናብ ብሄራዊ ፈተና ከም ዝቐረቡ ይገልጹ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ኢና ጀሚርና ዘለና 3 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ እዚ ፈተና እዚ ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ 9 ወረዳታት ያው ዝሓለፈ 7 ዓመት ትምህርቲ ኣይነበረን ሕዝውን ዝኸባቢ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኮይኑ ከምኡውን ኣብ ጸለምቲ 3 ወረዳታት ኣለዋና ኣብ 3 ውን ሕዚ ሻምናይ ክፍሊ ኣይወሃብን ዘሎ ካብዚ ወጻኢ ኣብ ዘለዋ 81 ወረዳታት እዚ ፈተና እዚ ይወሃብ ኣሎ ኣብዘን 1179 ኣብያተ ትምህርቲ 63,153 ተማሃሮ እዮም ሎማዓንቲ ዝፍተኑ ዘለው ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብኩናት ዝባኸኑ ናይ ትምህርቲ እዋናት ብዝተገብሩ መደባት ምስላጥ ትምህርቲ ኣብዚ ዓመት ስሩዕ ፈተና መሃብ ከም ዝተጀመረ ዝገለጹ ዶክተር ኪሮስ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ነቲ ዝነበረ ጸገም በጀት መሃያ ተጻዊሮም ኣብ ትምህርቲ ዝፈጸምዎ እጃም ኣመስጊኖም በቲ ተሳለጠ መርሃ ግብሪ ዝበልናዮ ፕሮግራም 5 ዓመትን ፈርቓን 5 ዙር ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ኣመሓዲርና ፈቲና እንደ ብኡውን ልዕሊ 300,000 ዝኸውን ተማሃራይ ናብ ሻምናይ ክፍሊ ትምህርቱ ኣጠናቂቁት ናይ ቀዳማይ ብርኪ ናብ ቀጺል ዘሎ ምዕራፍ ክሓልፍ ክኢል እዩ ሎማዓንቲ ፍተኑ ዘለው ናይ ሙሉእ ዓመት ተማሃብ ተስሩዕ መርሃ ግብሪ ዓመት ሙሉእ ዝተማሃሩ ተማሃሮና እዮም ዝፍተኑ ዘለው መምህራንና ደሞዝ እውን ከይተኸፈሎም እንዳሃለወ ነዞም ህፃውንቲ እዚኣቶም ከምዚ ገብና ፈተና ንኸወቅዑ ብትብዓት ስለ ዝሰርሑ በዚ ኣጋጣሚ ንመምህራን ትግራይ ንኣመራርሓ ትምህርቲ ትግራይ ንኹሉ ኣካል ኣመራርሓ ንማሕበረሰብና እውን በዚ ኣጋጣሚ ክነመስግን ንፈቱ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳእ በርሀ ብወገኖም ኣፍታ ከተማ ንዝፍተኑ ልዕሊ 9,000 ተማሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ብዓወት ንኽዛዝሙ ብበጀትን ሓይል ሰብን እኹል ምድላዋት ከም ዝተገበረ ይዛረቡ እዚ ብሄራዊ ፈተና ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ 9,800 ዝኾኑ ተማሃሮ ካብዚኦም ድማ ልዕሊ ፍርቂ ልዕሊ 5,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝፍተንኦ ዘለዋ ፈተና እዩ እዚ ፈተና እዚ ኣብ 45 መፈተኒ ነቕጣታት መቐለ ዝካየድ ዘሎ ፈተና ኮይኑ ምሕዳር ከተማ መቐለ ምስ ክፍለ ከተማታት ብምትሕባር ነዚ ፈተና እዚ ከባቢ 8.8 ሚልዮን ቅርሺ ውፅኡ ዘካየደ ዘሎ ፈተና እዩ እዚ ፈተና እዚ ድማ ብዓወት ክዛዘም ከም ክልልን ከም ምሕዳር ከተማ መቐለን ብሓባር ኮይና እናሰርሕና ኢና ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተፈተንቲ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ኣባ ገብረ ሚካኤል ንፈተና ምድላዋት ገይሮም ከም ዝጽንሑን እቲ ፈተና ብምርግጋዕን ብጽቡቕ መንፈስን ከም ዝጀመርዎ ገሊጾም ትምህርትና ያው ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ማለት እውን 1 ዓመት ሙሉእ ተማሂርና ኢና በዚ መሰረት ድማ ቅድመ ዝግጅታት ዝተፈላለዩ ቅድመ ኩነት ኣዘጋጂና ኢና በትምህርቲትና በመምህራንና ይኹን ብኻሊ ኣዘጋጂና ኢና በዚ መሰረት ድማ ፈተናና ጽቡቕ ሰሪሕና ኢና ሙሉእ ትምህርቲ ብምርሃና ጠቕመና ለለ ጥዑይ ፈተና ንኽንሰርሕ ብዘይ ተጨናነቕና ኮይና ንኽትሰርሕ ሓጊዝና እዩ ካብኡ ፈተና ለ ጽቡቕ ነይሩ ብቻ ለምድንጋጽ እምበይ ቀሊል ነይሩ ከምዚ ዝሓሰብክዎ ይመጽእ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ኣደላልዋ ፈተና ለ ጽቡቕ እዩ ከምዚ ለጽናዕክዎ ልዕሊ 80 ከምዚ ይኾን ኢለ ተስፋ ልግበር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2018 ዓመተ ምህረት ይወሃብ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ቤት እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣብ 13 ማእኸላት 2442 ተማሃሮ ብሄራዊ ፈተና ይወስዱ ምህላዎም ተሓቢሩ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ኤፍሬም ገብረኪዳን
ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2018 ዓመተ ምህረት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣብ ዝተረኸብዎ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ኸንቲባይ ብዕሊ ተጀሚሩ ተማሃሮ እኹል ፍልጠት ጨቢጦም ንብሄራዊ ፈተና ድልዋት ብምግባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ስሩዕ ፈተና ይወሃብ ከም ዘሎ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ተኸተማ ገሊጾም ቀዳማይ ሰንበት ይኹን ድሕሪ ሰዓታት እንዳባልና ነቶም ተማሃሮ ዝከኣል ፖርሽን ሸፊኖም ዝከኣል ፍልጠት ሒዞም ክጓዓዙ ገርና ኢና እዚ ከዓ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ብሄራዊ ፈተና ወፅና ኣለና ብሄራዊ ፈተና ድማ ብሰላምን ፀጥታን ተዛዚሙ ፅቡቅ ውፅኢት ክመፀሎም ከዓ ከም ፈተንቲ ክንምነን ንደሎም መምህር ክሽፈን ዝግብኦ ሸፊኑ እቲ ተማሃራይ ክሕዞ ዝግብኦ ሒዙ ቀትርን ለይትን ግዜ ሰዊኡ ተማሃራይ ክፍተን እዩ ተማሃራይ ኦሪንቴሽን መሃብ ጎሮ ዝግብኦ ጎሮ ዘይግብኦም ኩሎም ሓበሬታ ብምሃብ ጽቡቕ ጅማሮ ጀሚርና ኣለና ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ኸንቲባይ መምህር ሓድሽ ኣብርሃ ተማሃሮ ብሙሉእ ዓርሲ እምነት ፈተንኦም ንኽወስዱ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም እዚ ፈተና እዚ ዕውትነት ክህልዎ ሓደ ብዘይ ምንም ምቁራጽ ከም ዝተማሃሩ እዩ እቶም መምህራን እውን ሙሉእ ሓገዝ ይገብሩሎም ሓገም እዮም ብፍላይ ድማኒ ኣብ ብቑዓት ተማሃሮ ይኹን ኣብ ትሕታት ተማሃሮ በብብርኩ እናተሓገዙ መፁ እዮም ካብዞም ተማሃሮና እዚኦም ሕጂ ቀላሚኖ ከም ትልሚ ከም ቤት ትምህርቲ 3 እስካብ 5 ዝኾኑ ተማሃሮ ቀላሚኖ ክንእቱ ትፅቢት ንገብር ምክንያቱ ነዚ ትፅቢት ዝገበርና ኣለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ሕተን መፅን ብጣዕሚ ፀብለልታ ዘርእዩ ተማሃሮ ስለ ዘለውና ነቶም ድኹማት እውን ናብኡ ንምምፃእ ብጣዕሚ ሓገዝ እናተገበረ ፀኒሑ እዩ ማለት ኣብ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ምዘናን መሃብ ፍቓድን መምህር ሕጉሽ በርሀ ኣብታ ከተማ ኣስታት 2442 ተማሃሮ ናብ ፈተና ከም ዝቐረቡ ገሊፆም ኣብዚ ዓመት ናይ ሻምናይ ክፍሊ ብሄራዊ ፈተና ተፈተንቲ ተማሃሮ 2442 ተማሃሮ ኣለውና 300 ደቂ ኣንስትዮ እንታብ ኣብ ኦንላይን ዝተመዝገቡ ሕዚ ነዚ መሰረት ገርና ኩሉ ምድላዋት እናገበርና ፀኒሕና ኢና ኣብ ሕሉፍ ኣብቲ መካሓሲ ትምህርቲ ኣብቲ ሓፂር ግዜ ኮይና ኣብቲ ዘሎ ተፀገመ ቤት ትምህርቲ እዚያው ቤት ትምህርቲ ኮይና ዝተኻለ ነቶም ተፈተንቲ ብሄራዊ ፈተና ድጋፋት እናተገበረሎም ፀኒሑ በዚ መሰረት እውን ሎማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ 13 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ከም ከተማ ነፈተን እናቆጣ ኣለዋና ናውዚ ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ዘድሊ ቺፍ መተሓባሪ ዘድሊ ፈታኒ ዘድሊ ሱፐርቫይዘር ፀጥታ ውሕዝ ኮይኑ ፈተና ክካየድ ምንታይ ሰፊሕ ምድላዋት እናተገበረ ፀኒሑ በቲ ተሎመሉ ትልሚ ደሞ ሎማዓንቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጀሚሩ ኣሎ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ትግራይ ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ሪፖርተራትና ንዝተረኸበ ፀብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ 14 ወረዳታት ልዕሊ 4800 ተማሃሮ ብሄራዊ ፈተና ይወስዱ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ከተማ ማይጨው ይወሃብ ኣብ ዘሎ ብሄራዊ ፈተና ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ኣካላት ጸጥታን ካልኦትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕሊ ተጀሚሩ ንቤት ህንፀት ሓዊሱ ኣብ 7 ኣብያተ ትምህርቲ እታ ከተማ 345 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 675 ተማሃሮ ይፍተኑ ከም ዘለው ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ማይጨው መምህር ክብሮም ሓጎስ ገሊጾም ኣብታ ዞባ ኣብ ዝርከባ 14 ወረዳታት ልዕሊ 2380 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 4800 ተማሃሮ ዘድሊ ቅድመ ምድላው ብምግባር እቲ ፈተና ምሃብ ከም ዝተጀመረ ጠማቲ ክፍለ ትምህርቲ መምርሒ ማሕበራዊ ጉዳይ ዞባ ደቡብ ትግራይ መምህር ሰማን ሞላ ሓቢሮም بتمساسال زينا عبا كتما خصم نلعلي 1360 تمهارو شامناي كفلي بيراو فتنا يوهب اللهم اتي نتمهارو متشواب زخونو 10 مأخلات مفتن زوهب زلو بيراو فتنا بسترقاقع منفس عبا مهاو كم زركب حلافيت بيت صحفت تمرتي كتما خصم ممرت تسقا قبر مسكال قليسان عبت فتنا مرعايز تساقنا موغناتن اكال قداءاتن حويسو بحفشا شو 716 دك انستيو زركبهم لعلي 1360 تمهارو بيراو فتنا يوسدو كم زلو ممرت تسقا وسيخن قليسان عبا كتما عدقراتون لعلي 1580 تمهارو بيراو فتنا يفتنو كم زلو تقليسو توكال بيت صحفت تمرتي كتما عدقرات ممرت تسفايب صبحات
9 ናይ መንግስትን 6 ናይ ውልቀን ብድምር ኣብ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ፈተና ይወሃብ ከም ዘሎ ኣረድዮም እቲ ፈተና ውሑስ ኮይኑ ንክሓልፍ ኣብ ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ፈተና ኮሚቴ ተዋቂሩ ኣካላት ጸጥታ ተዓዘብቲ ፈተናን ተመዲቦም እናተኸታተልዎ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ሓላፊ ገሊጾም ኣተሓባባሪ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርትን ስታንዳርድን ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እታ ከተማ መምህር አብርሃም ሓጎስ ኣብዚ ዓመት ስርዓት ተምሃሮ ብውልቀን ብርሕቀትን ዝፍተኑ 817 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 1580 ተምሃሮ ናብ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ቀሪቦም ይፍተኑ ከም ዘለው ኣረድዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ 333 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 660 ተምሃሮ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እታ ከተማ ኣፍሊጡ ተፈተንቲ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ዝኾኑ ሰብ ጸጋ ዕድመ ከም ዝበልዎ ትምህርቲ ዕድመ ከም ዘይግድቦ ተገንዚቦም ፍልጠት ንምሽማት ብዝገበርዎ ጻዕሪ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ክወስዱ ብምብቃዖም ከም ዝሕጎሶም ብምግላጽ ዝሐሸ ውጽኢት ብምምጻእ ናብ ቀጻሊ ክሓልፉ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ዓብይ ዓዲ መምህር ጸጋይ መሐሪ ብውልቀ ካብ ዝፍተኑ 27 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 100 ተፈተንቲ ብሄራዊ ፈተና ኣብ ምውሳድ ኣለዉ ኢሎም ኣብታ ከተማ ኣብዚ ዓመት 333 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 660 ተምሃሮ ንፈተና ከም ዝተቐመጡን እዚ ዓመት እዚ ፍልጠት ንምቕሳም ዕድመ ከም ዘይግድቦ ዘመላኽት ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ እቲ ዝካየድ ዘሎ ፈተና ብዝተረጋግዐ መንፈስ ይሳለጥ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ምፍታን ከም ዝጀመሩ ተምሃሮ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ መርሲፉል ፓራዳይስ ኣካዳሚን ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋን ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ስሩዕ ቁመና መንግስቲ ክምለስ ብምግባር ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ መሪሕነት ትግራይ ብቆራጽነት ከም ዝሰርሕ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ገሊጾም ንጸብጻብ ኤፍሬም ረዳሀይ ፍሳሐ ገብረአብስኪ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ምሃብ ተጀሚሩ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ መሪሕነት ዘይተዛዘሙ ብሄራዊ መኸተ ትግራይ ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ብዋናነት ናይዚ ካቢነ እዚ ዋና ዕላማ ብሄራዊ መኸተና ክሳብ ሕዚ ዘይተዛዘመን ማለት ወዓንድታት ናይ መንግስቲ ዘለዎ ናይ ሕጊ መዋቅር ናይ ፈጻሚ ኣካል ቤት ምኽሪ ዘለዎ ሓላፍነት ዝወስድ ክውስን ዝኽእል እውን ስርዓት ክህልወና ኣለዎ ተባሂሉ ያውት መንግስት ናብ ስርሑ ኣትየሎ ማለት እዩ በዚ ደረጃ እዚ ብዋናነት ተጣይሽሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ኢልና እንድሕር ወሲድና ግን ዘይዛዘምናዮ ብሄራዊ መኸተ ኣለና ነዚ ብሄራዊ መኸተ እዚ ንምዝዛም ናብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ዕላማ ሒዙ ዝተጣየሸ ቤት ምኽሪ ዝኸውን ዘሎ ማለት ሓድነት መሪሕነት እቲ ስሩዕ መንግስቲ ትግራይ ንምስጋር ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ህዝቢ እውን ነቶም መንቀል ጸገማት ብምፍላይ ዶክተር አብርሃም ዘስዕብ ምላሽ ይህቡ ክልተ ነገር በቲ ሓደ ወገን ከቢድ ስጋት በቲ ካሊእ ወገን ከዓ ተስፋ ማለት እዩ በቲ ከቢድ ስጋት ክንርኢ ከለና ግዝያዊ መንግስቲ ክልተ ተርም ተጣየሸሉ ኩነታት ነይሩ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ክምለሱ ብምግባር አንጻር ክዕወቱ ብምግባር አንጻር ብዙሕ ክፍተታት ዝነበሮ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሕወሓት እንደገና ኣብ ውሽጡ ዝተፈጠሩ ጸገማት ነይሮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጡ መዓት ሕልኽላኻት ተፈጢሮም ሲሪየስ ወይም ድማ ተኸታታሊ ዝኾነ ገምጋማት ተገይሩ መስተኻኸሊ ስጉምትታት እውን ተወሲዱ ናብ ጉባኤ ተኣትዩ ተመዓራሪ ዝወጸሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክተሳግሩና ዲኹም ክብል ከሎ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጸገማት እናርአየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብ ስግኣት ተበጊሱ ሕዚ ከምዕሩያት ዲኹም ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዲኹም ዝኒኹም ውሽጥኹም ተሰጣጢሙ ዲ ተመዓራሪ ዲ ጸሪኹም ዲኹም ዝብል ሕቶታት ተልዓለ ዝፍረዶ ይኸውንን ሓቂ እዩ ማለት እዩ ቁመና ናይ መንግስቲ ዘለዎ ስርዓት ምምጽኡ ስሩዕ መንግስቲ ምምጽኡ ከዓ ብዝሐሸ ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ተሰጣጢሞም ንቅድሚት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ዝሕደረሉ ኩነታት እውን እዩ ተራእዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ደብዳብ ድሮን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዘፍረሶ ዘመላኽት ከም ዝኾነ እውን ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ይዛረቡ ስርዓት ብልጽግና ናብ ስልጣን ክመጽእ ከለውን ኣብ ጽልኢት ህዝቢ ትግራይን ናይ ትግራይ ትካላትን መሰረት ዝገበረ ጽልኢትን ተራኽን ብምንዛሕ እዩ
ደገፍተት ተኣኻኺው ናብ ስልጣን ክመጽእ ኽኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ህዝብ ብናቱ ኸይዲ ፈሪሱሎ ኢልና ኣለና ብተኸታታሊ ብትግራይ ናይ ድሮን ጥቃዓታት ይፍጸም ኣሎ እቲ በቀዳማይ ዘጋጠመ ናይ ሸራሮ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ደቡባዊ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣጋጢሙ ይኸሙ ኣብ እንትጨ ከባቢ ብተመሳሳሊ ከም ዝበለ ነገር ኣጋጢሙ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ማለት ህዝቡ እናቱ መቀጸልታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሰላሕታዊ ኩናት እዩ ኣብ ልዕለና ዝካየድ ነይሩ ህዝ እንደገና ብረስ ዝተደገፈ ውግእ ዳርጋ ኣውጅ ዝኸደሉ ኩነታት ኣዋጅ ኢልካ ኢኻ ትወስዶ ትኽእል ማለት እዩ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ኩነታት ትግራይ ብጥንቃቐ ምራሕ ምህላውን ይገልጹ ብወገን ትግራይ እዚ ኩነታት እዚ ትኽክል ከም ዘይኮነ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እውን ክወስድ ከም ዝኽእል ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ነተዓድውን ናብ ምፍራስ ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝኾነ بزرزر نزملكتهم ناي دبلوماسي ማሕበረተሰባት بتخاتالي دبدابيتات يصحفሎ ማለት እዩ ስለዚህ ዝምልከቶም አካላት አትዮም ነትኹነታት ናብ ሰላማዊ መንገድ ክመልስዎ ናብ ምድርዳር ክመልስዎ ናብ ምዝርራብ ክመልስዎ ዝኽእሉሉ ኩነታት ክፍጠር ተደጋጋሚ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ይሕተተሎ ከይዱ ግን ታይልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ኣብ ትግራይ ክንገብሮ ንኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቃሳት መሉእ ዝኾነ ጥንቃቐታት ብዘለዎ መንገድ ክንከዶ ክንክእል ከም ዘለና እዩ ዘመላኽተና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለው ተጋሩውን ኣብ ጎኒ ስሩዕ መንግስቲ ኮይኖም ብሔራዊ መኸቶኦም ክሕይሉ ዶክተር አብርሃም ጸዊዖም ተወዲብና حيلنا ونتناخرنا زملاء كلون ملئنا بدجنس بجنبارس أو وصعب زلوا حزب ناس كله مالتي تساميرو كم حزب خلنا بركن كلنا يلو قال سو يخول زلوا ويا منقستق مرحيو ودبك مرحيو زملكات أكل كله مرحيو عاوزي تسلفو قالس يجبأ مالتي نابز حشا برك خن السجاجر بسرعة حديو خجبارك خلنا كم زيلنا خسام معزن خدر لخنات كله يخيلن جزءاتنا خن من لسلنا بزخون يكون معكان مالتي حزبنا وانت ماليش نابرو خنبرك خلال الله خمزينا تزموت يأكل مالتي تزطف أي أكل ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ብዝተረጋግዐ መንፈስ ምፍታን ከም ዝጀመሩ ተማሃሮ ውልቅ ኣብያተ ትምህርቲ መርሲፉል ፓራዳይዝ አካዳሚን ራሱ አላባ ነጋን ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ መሃብ ተጀሚሩ ንብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ምድላዋት ብመምህራነውን በዓርሶምን ይዳለው ምጽንሖም ተፈተንቲ ብሔራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ተማሃሮ ውልቅ ኣብያተ ትምህርቲ መርሲፉል ፓራዳይዝ አካዳሚን ራሱ አላባ ነጋን ይገልጹ መምህራንና እዚ ዓመት ብጣዕሚ እዮም ጽዒሮም ኣነ ከም ንሓስቦት ኮይኑ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዮ ገዛን ዕዮ ክፍልን ካብ እንደገና ዝተፈላለዩ መጠናኸሪ ሕቶታት ይውና ነይሮም እዮም ብወገነይኹም ዝተዳለኽዎት ኮይኑ እንደገና ኣብ ገዛይ ብደንብ የጽና ነይረ ካው እንደገና ኣፈተና ምስ ቀረ እንደገና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ሰርሕ ነይረ ከም ዓቕሚ ይዳለ ነይረ እና መምሃራና ለአና ለጽቡቕ ውጽኢት ንክነምጽእ ብጣዕሚ ጽዑር ነይሮም እዮም እና ክነመስግኖም ንኣቶም ንፈቱ ትልምኒ ንለውጻኽዎ ላጽናዕኹ መጀመርያ ናሽው ዓይለ ከቨር ላገበሩ ከመጽ ብውልቀይ ብጣዕሚ ይዳለ ነይረ መምህራን ኣለ ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙና ነይሮም ቀደም ንማር ነርና ኢና ካው ኣብ ክላስ ብደንብ ገይሮም ይረዱና ነይሮም እዮም ፈተናኦም ብዝተረጋግዐ መንፈስ ይፍተኑ ከም ዘለዎም እቶም ተማሃሮ ይረዱ ሎማት ተፈተና እንግሊዝኛ ተፈቲና ካው ድሓኒ ነይሩ ተመጣጣነ ምዘመማሃርና ዝገብርዎ ጻሪ ዝተመጣጠነ ፈተና ነይሩ መጀመርታ ተለና እውን ፈርሕ ነርና ኢና ግን መምሃራና ስለልበረታቱና ጽቡቕ ነይሩ ፈተኑ ተመጣጣነ ነይሩ ያም ተዘገዘናዮ ሰዓቱን ተኸዊሩ ትምህርት ቤትና ቀይ ሕግዘና ኣለዩ ብስርዓት ክንፍታን ገበረናለሁ ርዕሰ መምህራን እተን ኣብያተ ትምህርቲ ብግዲኦም ተፈተንቲ ተምሃሮ ዝበለጸ ውጽኢት ኣመዝጊቦም ናብ ዝቕጽል ደረጃ ክፍሊ ንምሕላፍ ዝኽእል ደገፍን ምድላውን እናተገበረ ምጽንሑ ይገልጹ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ቱቶሪያል ተደጋጋሚ ተባሂሉና 17 ሰሙን ዝኣክል ብስሩዕ መምህራን ፕላን ተገይሩ እናተዋሃበ መጽዩ ቀዳሚ ሰንበቲ እውን ሓዊሱ ተኸታታሊ ዝኾነ ሓገዛት ለሃብና ብቪዲዮ ኦሪየንትድ ዝኾነ ትምህርቲ ኢልዋ ናይና ትምህርቲ بون لحجزنا ساينتفيك لغنا كده مهار مسمع لها طعم لحلفهم تمرتي عقمهم كفترو إن خزل اللوم عقمي ون لا لحش درجة كوتسح لتفلا لحجزات لا تهوي متينا أبزع عمتكم مهار صنحتهم هارم كلهم نفتنا كم زقروا بمجلس فتنهم كسع زودو عدلايك تتلي جور مهلا ومحبرهم عقدام خوينو تم ختمي 9 عن تمهارة همزة لو كلهم نتمهار صنيحهم كلهم ينامس إنام لنا لقوارث التمهرة يبنان مزحت التمهرين أو غربايو جن كاب روح المتسئل اللي مالتي هوني كاب لاش المتسنيو كسوع كاري المتسنيو زي سيريس لهنا ولا مسولد لا تدواولنا تاخ جورهن للو معز تلعلم معزوزي وصحهم للوم ساعات أرنج تجيرو نجرمنا بينا ترانسبورت أجمع حملة لو ردئي اتفتنا عم منقستوا أويات تمرتي وهابكم زلهم نمرد تخايلهم
መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ሰራዊትን መጥቃዕቲ ድሮን ምግባሩ እቲ ኩናት ብዕሊ ከም ዝጀምሮ ዘርኢ ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ገሊጾም ንጸብጻብ ሓበሬታ ንረክብን ከተማ ሸራሮ ኣበባ ጽጋብ ኣብ እዋናዊ ኩነታት መሰረት ገይሮም ርእይቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ክብል ትዕግስቲ ብምግባር ኣብ ልዕሊኡ ዝወጽሖ ዘሎ ስቃይን መከራን ተጻዊሩ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ደብዳቤ እቲ ኩናት ብዕሊ ከም ዝጀመሮ ዘርኢ ኢሎም እዚ ደላይ ሰላም ህዝቢ እዚ ዝግበኦ ነገር ኣይኮነን ለዚ መንግስቲ ፌደራል ብሰላም ዘሎ ህዝቢ ሰላም ዘሎ መንግስቲ يوم استفلا تنقصات بمدوار نقينات من لا حال يقبر الله يتوعد تحسو منجستي معنا الحزب تجري عمد المدار أبي عصوا أو كبا شجر نعلونا أبي شجر نودقة ينقلها تونا له درجون شارك محجي تشعت تجزي دودي وايو حاجة خان كنا يبوا تماهرون لقنا تمال مشت فتح موجله بعشرين تشعت فتح موجله ده وكأننا قنا بسوي من بركة بزي بسوي من بركة بزي قال سنة أي عصف أي بركة نحن نهزبنا خان بسراوتنا يكون نحجزنا نارد أنا حزون كردينا إحنا حجزينا كنقالسينا መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ኩሉ ነገር ዓጽዩ ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ክነብርን ከም ህዝቢ ክጸንትን ይገብር ኣሎ ዝበሉ እቶም ነበርቲ እዚ ኩሉ ተግባር ከይኣኽሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሰላማዊ ልኡኽን ስርሑን እናሃለወ ዘካይዶ መጥቃዕቲ ድሮን ተወሳኺ እኩይ ስርሑን ጸረ ህዝቢ ምዃኑ ዘረጋግጽ ፍጻመ እዩ ኢሎም እቲ መንግስቲ ዘካይዶ ደብዳብ ድሮን ንህዝብን ሰራዊትን ራዕድን ምፍጣር ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ እቲ ኩነታት ግን ብግልባጡ ኮይኑ ህዝብን ሰራዊትን ዘለዓለ ሕራነ ፈጢሩ ቃልሱን ምሕያል ከም መላዓዓሊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሰዓት ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ أبزي لما أنا زجور حيناي درونات دبدابة منهم ممارس زيبلنا مخنا ريئة هزبون قطعن حرانن داجلس أيو كتانا خيره أصل اللو كل زمل كتأكلون نزي كتانا خيره أصل اللو هزبناون كابزي وسع منهم ممارس زيبلنا مخنا فليتو نزي زرية زل قطعن تقاومن أتانا خيره أصل اللون ناب نايم يشرشة عوتنا خن الرجاج صل نخيل بزمن قد يسلز خنه تتانا خيرنا خنقصل لنا منغستنا سلام قرو خويننا حلو هزو صرحنا حلو سراويت صرحنا حلو نزبصح ناي درن متقعتي نازل على حرانه تغيرل احنا خازي يحرنا نمر ايغهنان احنا غنا زخن واطينا احنا ندحريت نولل منغد يبلنا ابغن منغستنا ابغن سراويتنا ينازلنا اذا ينبرك خنان نقدمي كسغما نمبر ندحريت نولل منغد يبلنا ابغن سراويتنا زلنا بمخانو دما حزب تግራይ ንህልውነኡን ለዓላውነቱን ንምውሓስ መሰር ሰውሳኑን ከቃለስ ግድን ምኻኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም احنا خالي يبلنا ينبرك خنان تعودنا نوصينا ስለዚህ ጸላእትና እዚ ኣምሪካኹምና ኢና ልብህየሉ ንሓዝነሉ እውን ኣይኮንናን ኣብ ኬንዳ ስካብ 6-7 ዓመት ሞ ረድኤት ኣብ ዘይብሉ ህዝቢ ብስርክ ተሓስቦ ከለካ ብጣዕሚ ይኸቢድ ስለዚ ሓደ ልቢ ኮይና ተጋሩ መኪትና ክንፈትሖ ዝብል እንድሕር ብሰላም ዘይተፈፂሙስ ዘለዓለም ኣብ ዕፅዋን ክባን ክንነብርስ ፍትሕ ኣይኮነን ይኽብል ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ለዓላውነትና ንምሓስን መሰረት ሰውሳነና ንምረጋጋጽን ኣብ ዝግበር ርብርብ ኣብ ጎን መኸተ ሓይልና ኮይና ኣላይ ዝበል ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም እቶም ነበርቲ ከም ተጋሩ ኮይና ክንረኸባ ንኽእል ነፃነት ኩላህና ተራባሪብና ተፈናቀለ ህዝብና ኣብ ምምላስን ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋጽን ክንዓስል ኣለና እዚ ቁጣዕ እዚ ክቕጽል ኣለዎ ከም ህዝቢ ከም ተጀሚርዋ ዘሎ መኸተና ክነጠናኽርን ህዝብና ኣብ ጎድኒ ዝተመረጸ መንግስትና ጠጠው ክንብል ክንምክትን እንዞም ጸገማት እዚኦም ክምክት ንሕናውን ኣብ ጎድኒ ህዝብና ኮይና ክንምክት እቲ ዝሓፀረ መልእኽተና ምስ በለጸ ይዕጥቐና ይንህረና ንስለፈሉ ንዕጠቐሉ ንሰራዊትና ንሕግዘሉ እምበር ንሕና ብሓደ ምክንያት ተንበርኪኽና ንወድቕ ኣይኮና ህዝቢ ትግራይ ገና ክንቃልሲና ሕዝቡን ክንዕወት ኢና ትግራይ ትስዕር ቢሮ ማይን ሃፍትን ኢነርጂን ትግራይ ካብ ዋን ዎሽ ፕሮግራም ብዝረኸቦ ልዕሊ 62 ሚልዮን ብር ኣብ ወረዳ ሰለዋ ከተማ ደላ ዝተሃነፀ ፕሮጀክት ጽሩይ መስተማይ ኣመሪቑ እቲ ፕሮጀክት ነበርቲ ተኸባቢ ዝነበሮም ሕፅረት ጽሩይ መስተማይ ዝፈትሕ ምዃኑ ገሊጾም ፍሳጽን ገብሩ ኣብዝጌ ከም ዝስዕብ ካቀርበልና እዩ ቢሮ ሃፍት ማይን ኢነርጂን ትግራይ ምስ ዋን ዋሽ ፕሮግራም በምትሕባር ኣብ ወረዳ ሰለዋ ከተማ ደላ ዝተሃንፀ ፕሮጀክት ጽሩይ መስተማይ ተመሪቑ
قدم حزي ستماين مركب نوحي قعز كم زنبرو زقالتو نبرت وردا سلوا كتما دلام حزي قنت بروجكت مهناصو تساقامهم زقالل سلازخوانا حقوسات مخوانهم يقالسوم بزح شقر جنيرنا نحن عارقنا سلالا دقنا دخونا بتساقام زي كركو وأكخونا لبل يجنيرنا خزقن زنا ما يصري زي أول اللي لون برهان خوينا حقوسات خوينا لكول دابزي لو صحخمنا وثانية واللي تحقاسي حدا سرحتني من قستي سلوا خير كبهال تلما من قد تراسبورت يبلا ما يبلا هم قصعات غير إيريا أنا سرحتني من قستي سلوا كمصتله بتعمين أنا مسجن هم هز سلوا مالتي ما يرينا يالي نفلت كحمساي حدا أمة مرت جميرو لخوانا ورداس ما يبون بالي حلفه لسان حوردا ما يكنا لخ على درجة زي بتعم هز سلوا أنك على الخزي بدك أنا مخيرنا حلوتنا فتيرنا لتم حلوتو واقو ما فليتنا تتصير متأجنيو بلتوها هزب العكوة وعل غيرنا تكتنا غيرنا وصا اقنيتنا ناي وعلو عقون فطروا لنا نازمايجي بعلنا نسجن بعلنا نحلو اتي بالعلي سانكل التنت بحموشته مليون برز تهنصن بحيل صحي سرحن بروجكت صري مستماي نلعلي شومن تشحن حموشته ميتن وغنات اغلغلوت كم زهب دما التحابري وانواش بروجرام ايت دانيو حاغوس غليصهم مكفافل نقطات دما على حبرتسب 16 سلسة دما على تمرتي عنا تكالات تقالير كاون بسولار حيل سرحيو زي بمتقلال او 6 مليون قرشي وديو شومن تشحن مش ميتي هزيو كسا حزي تلولجن حد الصفف نجارات اللون اشتي دحار توسخ عدل نقطات سلازلو لا 10 شح بس حيو تمرقون اغلغلوت باقي زلو بروجكت صري مستماي ابي وردا سلواز نبره حتى مسرته لمعات كملس زحجز يزبلو انا محدار زوا دو تግራይ ايتزنابو قبر مدهن ننوح وانا اغلغلوت كبغنا حبرتسب دحننتو كحلو مغبار كسرح يغبا إلهم بزحات عبيتي دبهالو نالمعات حوتات دلو كاوي بما يولد حمامات كندي داكل هيوت كم دخافنا نفلطينا لا حكمنا مكينو وسدو منقد يلي لامنا حكمنا طنا طابيا خينو وسدو مدحانيت يلي ግን ድማ بتفطرو زكاوزي سفيح دخونه ناكرسه مدر ماي هافت دلو كاوي مالتي سان ملمع ግን كساو خزي تهزبنا لا تساقي موصيو حزي لاو زبرك زوصحلو እዚ بروجكت زي دخونه حدغا نحروص حو دحر حزن نصغنن العدل بتعم صبيبي اغلغلوتا كوسخ كم هزبي نكواخبا امنا هافت تفطرو محوايم كم تناقد محزن سرح نورنا كم هزبي وفرنا كنسرح نخلنا نحكم غورنا عقمنا يخوين نوح غزي خاغلغلنا اتي ابي وردا سلوا تمرق زلو بروجكت مستماي ابي تግራይ كبيد عصوان دادي ابزللو وان استهانص ስለዝኾነ بترجم درجه رزيني يزبول دمام حلافي بيرو هافت ماين انرجن تግራይ ايت تخلاي ገብረ መድህንዮም ናይ ሎማ አንተ ናይ ማይ መስተ ፕሮጀክት ምምራኣ ካፍተው ዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ማይ ምስታዩ ንላዕሊ ይትርጉሙ ትምንታይ ኣብዛ ዓመት እዚ ፕሮጀክትታት ሙዳእ ብጣዕሚ ፈታኒ ከቢድ እዩ ሻላ ተረዳዲኹም ጽምም ኢልኩም ልሰገርኩምዋ ታ ፕሮጀክት ተጠቃሊላ ማይ ምስታይ ኳስ ጀሚርኩም ግዜ ተትበልዕ ነራ ምናልባት ዕድላ ከብድ ነይሩ እዩ ክትርድዋ እንደልያ ነገር ተሃለት ታናይ ኢነርጂ ትምልከት እያ ታናይ ኢነርጂ ሶላርያ ሶላራይዜሽን ኣብ ትግራይ ብስፍሓት አቲና የነርና ክንውለይ ንኽእል ፍላይ ምስናይ ማይ መሰተ ኣሳሲሩ تنماي نقطات خزين سولار نقطملن لنا تا سولار على لا بطعم كنخان تدليا محلاو تدليا عرسه مركوسان مرغغاص اب عود حرشا تخرت يبكا مسرح كم زدلي كبيرو حرشان هافت تفطرو تግራይን ገሊጹ እቲ ቢሮ ነዝ ገለጸ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦን ኣበርገሌ ጭላን ብልዕሊ 98 ሚልዮን ብር በጀት ዝትግበር ፕሮጀክት ልምዓት ቅብኣት እኽሊ ዕላው ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ታደለ ዳኘው ኣዋዲድናሎ مرهاو تصفاي كم تسعب كاربلناي جي اي زيد استوبهاله تكال الجرمن مسماماي جروب سكان استوبهاله تكال بمتحبار ابي ورداتات تحتاي اديابون ابرغلي يچلان بلعلي 98 مليون بر باجت استكبار بروجكت لمعات قبات اخلي الله خوينم اتي بروجكت دقانستيون مناسين مسرس زغبرم لعلي 1300 حرسوس زحاقف خم زخونم لعلواي امخاري ماماي جروب دكتور معز بره اتي لمعات قبات اخلي ميكانايزد حرشا بمتقام كم زسالت يقلصم اب تحتاي ادياو ناي مولو ميكانايزيشن سرعتي كمريت مدلاو جميروس كاب نعيدا زلو فول باكيج بدمونستريشن ملكان بمناي مسفف عملكان ابسوليتينا نسرح زلنا اورغلها اويچولني كامريت مدلاو جميروس كاب مسمر مزرعن مكاون زول على 98 مليون بريو نايت بروجكت متانو هذا بروجكت حارش 320 تتكمتيم زلو دكانسي تتكمنتن ناي مناسي تتكمنتن عبي تخرتي ويسرح زلو كاب زر ممراز جميروس ناي ميكانايزيشن سرعتون تتقيمو دغفات ناغورنا تناي كل نازلو ناي حرشا
ፀገም ንምፍታሕ ኢና ምንቅስቃስ ጀሚርና ዘለና ተወከልቲ እተን ወረዳታት ብወገኖም እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምህርቲ ቅብኣት እኽሊ ብዘበናዊ ኣገባብ ብምልማዕ ተጠቃምነት ሓረስቶት ንምብራኽ ሓጋዛይ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ወረዳና ፍልይ ዝበለ ምህርቲ ዝህብ ያው ዓሌት ዘርኢ ኣለና ኦቸለን ዝበሃል ብርክት ዝበለ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብቲ ወረዳ ኣተው እዩ ካብ ሓደ ጣብያ ተወጊሱ ሕዚ ኢላ መላእ ተወረዳ ተስፋሕፊሑ ልዕሊ 2000 ሄክታር ብኦቸልና ተሸፈነ በብዓመቱ ዝሓሸ ምህርቲ ዝርከበሉ ዘሎ ወረዳ እዩ ወረዳ በርገሌ ጭራ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዕድል ምርካብና ኣብቲ ወረዳ ዝህልዎ ረብሓ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ከም ወረዳ እውን ነዚ ፕሮጀክት ተረኪብና ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ኣብቲ ወዲ ፕሮጀክት ኮይና ክንሰርሕና ስለዚ ሓረስታይና ዝለዓለ ረብሓ ክረክብ ዝብል ተስፋ ኣለና ወረዳ ታሕታይ ዲያው ሰፊሕ ተሓራሳይ መሬት ኣለና ከም ሸላ ልክዕ ሰሊጡን ዓንዲ ዝራእቲ ናይቲ ከባቢና እዩ ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ጂአይዜድ مسمى جروب تحاور وخسر حمصي وزن هوانا عوي عدل لنا إنا نوصله كلمات دكانستين من أسين تتكلم يجورنا له سالساي خانة بري هاروستنا بوست هاروست زقت من أزنورو بخنة ونا مقنصة عدلاتن توتالو تورداونا ميكانيزيشن سرحتي كسف عوي عدل فتري لي أنا تسويس قبل عرسم مركزها نمر جهاز أو عودي حرشات خرتي بكام مسرح قداسي إزبولو حلافي بروح رشان هفتي تفترون تجري عيت عالم برهان هاري يوم لمعات قبات خلي نقط تبا وربحة والثاني كم زخنة يجنزبوم ميكانيزيشن دقاف بمقوار حدش حين 320 زخون حرستوت دما باستفلالي من قدي ناي عقم معباي سرحت بمكادن استفلاليو ناي حمد لمعنة سرحتون بمتقبار بيلو اب اوچلنن اب سليط المأخل غيرو زسرح مسارات غيرو خسرح زي حسب بروجكتون اي ثينك نت ناي agricultural commercialization سرحتنا زحقس ስለዝኾነ በዚ መንጽር ዚውን ምስትናትና ፕራዮሪቲ ዝኸድ ፕሮጀክት እዩ በዚ ደረጃ ዚውን ኢና ክሪኦ ንኽእል ዝብል እዩ እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ቅብኣት እኽሊ ነተኸታተልቲ 2 ዓመታት ቀጻሊ ከም ዝኾነ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ዜና ሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታቱን ኣብዛዚምና ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም